Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Ya, ini saya mau jelaskan sedikit teman-teman ya, saudara sekalian ya. Jadi hari ini kita kedatangan temannya, gurunya Elijah, ya, dan mereka tentunya pasti bahasa Inggris. Jadi ada dua orang di sini sehingga kita pakai translation. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. So saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu. 4 orang ya, lagi datang ya. Lagi 5 lagi datang ya, dalam perjalanan. There's only 4. Oh, cuma 4 ya, oke. Ya, jadi saya akan mengucapkan selamat datang dulu untuk, siapa ini namanya? Oh, he just wants to say welcome to the both of you. No, it's okay. No worries. Iya. We tend to look at the image, so. Iya, selamat datang. Jadi kita ada ibadah Syabat, hari ini Syabat. Today is Shabbat. Untuk waktu Amerika adalah tutup Syabat. For in America, it's closing Shabbat. Ya, tapi untuk Indonesia mereka sudah hari Minggu. For Indonesia, it's already Sunday. Ya, dan beberapa bukan dari Indonesia tapi dari California, dari Jerman, dari New Zealand. So we have several people here from not just from Indonesia but from California, New Zealand, Germany. Ya, ada yang dari Portland. And Portland. Ada yang juga dari Hong Kong, Taiwan juga ada. And there's some from Hong Ya, Kong. jadi kita Zoom meeting for international. So this is kind of an international thing. Iya, puji Bapak Yahweh ya. Jadi itu perkenalannya dan saya akan mulai dari sini terlebih dahulu. Kita menyembah Yahweh. We worship Yahweh. Ya, jadi mungkin kata ini baru pertama kali didengar. Maybe this is the first time you've heard it. Tapi ini merupakan satu fondasi yang betul-betul harus dimiliki. But this is a foundation that we must have. Ya, kita akan buka di dalam Keluaran, Exodus. We're going to open in Exodus. Ya, chapter 3 verse 15. Exodus chapter 3 verse 15. Ya, silakan. Oke, kalau mau dibaca silakan. Saudara yang di Indonesia, di seluruh dunia sabar sedikit ya. Jadi kita jadi berkat buat mereka juga ya. Oke, haleluya ya. Puji Bapak Yahweh. Ya. Exodus chapter 3 verse 15. Iya. Iya. Di situ dijelaskan, silakan baca. Angel. It says, God also said to Moses, say to the Israelites, Yahweh, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. Iya. Di dalam bahasa terjemahan Inggrisnya itu pakai kata Lord. In English it says Lord. Lord itu bukan nama. Lord is not a name. Lord itu adalah jabatan. Lord is a Title. title. It's a title. Jadi kalau kita akan kembali ke bahasa Ibraninya. So if we go back to the Hebrew language, Maka kita akan temukan bahwa kata Lord itu sesungguhnya adalah Yahweh. we learn that the word Lord is actually Yahweh. Ya, jadi yang betul adalah Yahweh karena kita kembali ke Ibrani. The true name is Yahweh because we actually go back to the Hebrew name. Nah, nama Yahweh The itu name Yahweh bukan suatu kebetulan. is not a coincidence Bukan suatu kebetulan karena nama Yahweh itu mempunyai makna. because the name of Yahweh has a meaning Ya, makna yang sangat luar biasa, and such an extraordinary meaning. yaitu kalau kita lihat di screen di depan, When we take a look at the screen in the front here, ya, itu mempunyai makna lihat tangan, lihat paku. the meaning is behold the nail, behold the hand. Jadi lihat tangan, lihat paku itu adalah
makna daripada Yahweh. Behold the nail, behold the hand is actually the meaning of Yahweh. Nah, kalau kita tahu makna apa yang tersembunyi dari kata Yahweh, And if we want to know the secret of what is hidden in the name Yahweh, yaitu ada satu peristiwa. there was one event. Seseorang yang mati di kayu salib. A man who died on the cross Sekitar hampir 2000 tahun yang lalu. almost 2,000 years ago. Dia mati bukan karena kesalahannya sendiri. He did not die because of his own fault. Tetapi dia mati karena untuk saudara dan saya. He died for you and I. Dia tidak berdosa tetapi dibuat berdosa. He did not sin, but he was made sin, Supaya kita yang berdosa so that we who sinned dapat diselamatkan. may be saved. Nah, jadi kata Yahweh itu mengandung arti lihat tangan, lihat paku. So the name of Yahweh, it literally says, behold the nail, behold hand. Dan ini akan merujuk kepada satu orang yaitu namanya Yesua. And it will point to one person, his name is Yeshua. Di atas kepala daripada Yesua saat dia disalib, On the top of where Yeshua was crucified, on the top of his head, itu ada 3 bahasa. there were 3 languages. Coba dilihat di dalam Yohanes 19 ayat 19. Let's open Dan in 20. John chapter 19, John 19. verse 19 to 20. Yeah. I'm going to read it. Pilate also had a notice written and posted on the stake. It read, Yeshua from Nazareth, the King of the Jews. 20. Many of the Judeans read this notice because the place where Yeshua was put on the stake was close to the city, and it had been written in Hebrew, in Latin, and in Greek. Ya. Jadi Yesua saat disalib, dia itu disalib dekat kota. When Yeshua was placed on the cross, he was crucified near the city, Dan kota itu adalah kota Yerusalem. and the city was Jerusalem. Yerusalem itu kota yang besar sekali. Jerusalem is a large city, Dan di situ terjadi banyak perdagangan. and there were many business transactions there. Sehingga dibutuhkan 3 bahasa untuk dapat memahami mengapa orang ini disalib. So that 3 languages were beneficial and almost a requirement why this person was crucified. Jadi harus ada alasannya kenapa orang ini disalib. So there must be a reason why this person had been was required to be crucified. Misalnya dia mencuri. Let's say he was a thief. Maka di salib itu digantung barang curiannya dia. And so on the cross, they'll be crucified with the material that they stole. Ya, jadi ada alasan mengapa orang ini disalib. So there must be a reason why this person was to be crucified. Jadi saat Yesua disalib itu alasannya ada di atas kepalanya dia. So the reason why Yeshua was crucified was on the top of his head. Nah, seringkali yang kita tahu karena kita sering membaca kata INRI. I-N-R-I. So we often read the word INRI. INRI, iya. E-I-N-R-I on the top of Yesua, on the crucifixion. Ya, itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani, mohon maaf. That is in the Greek language. No, Greek language, ya. Tapi bahasa Ibraninya adalah Yesua Hanotsri Wamelech Hayehudim. That's what it says actually in Hebrew. Ini, yang di sebelah ini. Yesua Hanotsri Wamelech Hayehudim. This one. I move my cursor here. Ya. Kalau kita lihat huruf depannya, If you see the first letter in the front, itu ada 4 huruf, yaitu YHWH. there are actually 4 letters, YHWH. Dan itu merupakan nama Yahweh. That reflects the name of Yahweh. Ya, dalam bahasa Ibraninya adalah Yod-He-Waw-He. In Hebrew it says Yod-He-Vav-He. Nah, inilah yang penting mengapa kita menyembah Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. And this is important why we worship Yahweh in Yeshua Mashiach. Ya, seringkali orang menggunakan kata Jesus. Many people, they say the name Jesus. Tapi masalahnya kita kembali ke nama aslinya dia.
The thing is, we'd like to go back to their original name. Ya, jadi kita tidak lagi menggunakan kata Jesus, So we don't use Jesus. tapi kita menggunakan kata Yesua. We use Yeshua. Karena kata Yesua itu mengandung makna yang dalam. Because the name Yeshua has a deeper meaning. Yesua itu terdiri dari dua kata. Yeshua has is from two words. Ya, Yeshua ada dua. Yeshua. Ya, Y-nya adalah Yahweh The Ye is from Yahweh. dan Shua adalah yang menyelamatkan. And Shua is the Savior. Jadi Yahweh yang menyelamatkan So Yahweh the Savior, itu adalah Yesua. that is Yeshua. Jadi bisa dipahami kenapa kita tidak lagi menyebut nama Jesus. So now we can understand why we don't say the name Dan Jesus. juga kenapa kita tidak hanya menyebut Lord. And we don't just call him Lord. Karena kita tahu namanya adalah Yahweh Because we know his name is Yahweh. dan turun ke dunia He has come down to earth di dalam rupa manusia, in the form of a man. dilahirkan oleh seorang perawan wanita namanya Miriam, And he was delivered by a woman who gave birth. dan bayi itu dikasih nama Yesua. And that baby was given, and his name was Yeshua. Ya, nah seringkali pengertian banyak orang juru selamat dunia ini lahirnya 25 Desember. So a lot of times people think that the Savior's birthday is December 25th. Ya, akan tetapi sebetulnya bukan 25 Desember. In reality, it's not December 25th. Ya, kelahiran Yesua harus terkoneksi dengan 7 hari raya. The birth of Yeshua must have a connection with the 7 feasts. Ya, dan Yesua dilahirkan pada saat perayaan Tabernakel. And Yeshua was given birth in the days of the tabernacle. Tabernakel itu perayaannya sekitar September pertengahan sampai Oktober awal. And that is from September to October. Ya, jadi disitulah Mesias yang namanya Yesua dilahirkan. And during that time is when Yeshua was given birth. Ya, jadi itulah fondasi, ya sedikit fondasi yang sangat penting yang saya harus sharing So that's a bit of the foundation of what I need to share today. supaya dapat dipahami kenapa kita tidak menyembah Jesus dan Lord. So that we understand why we don't worship Jesus and Lord. Ya. Or Kita akan say- masuk di dalam pembahasan hari ini, yaitu time travel yang ke-47. We're going to go to time travel 47. Ya, di dalam time travel yang 47, saya beri tema judul yaitu Tongkat Musa, Tongkat Moshe. So the title is The Rod of Moses. Ya, Tongkat Moshe. Nah, di dalam Keluaran, kita akan baca di dalam kitab Keluaran, So in Atau Shemot. Exodus, atau nama-nama, yaitu Fatsal yang keempat. chapter 4. Exodus chapter 4. Kita akan lihat secara perlahan-lahan. Dikatakan bahwa Mose menjawab, seandainya mereka tidak percaya kepadaku atau tidak mau mendengar suaraku, melainkan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu, lalu Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Ia menjawab, tongkat. Exodus 1-2 says, Moshe replied, but I'm certain they won't believe me, and they won't listen to what I say, because they'll say, Yahweh did not appear to you. Yahweh answered him, what is that in your hand? And he said, a staff. Yang ketiga dikatakan, lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah, dan Moshe melemparkan tongkat itu ke tanah, lalu tongkat itu menjadi ular, sehingga Moshe melarikan diri menjauhinya. And he said, throw it on the ground, and he threw it on the ground. It turned into a snake, and Moshe recoiled from it. Tetapi Yahweh berfirman pada Moshe, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Moshe mengulurkan tangannya dan menangkapnya, lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya.
Then Yahweh said to Moshe, "Put your hand out and take it by the tail." He reached out with his hand and took hold of it, and it became a staff in his hand. Dengan demikian mereka menjadi percaya bahwa Yahweh Elohim leluhur mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub telah menampakkan diri kepadamu. This is so that they will believe that Yahweh, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Yaakov, has appeared to you. Ya, kita lihat di dalam ayat 3 dan 4 itu ada kata ular. So we see in verses 3 and 4, there's a snake Snake or serpent. or serpent. Kita akan lihat di dalam bahasa aslinya. Let's take a look at the original Hebrew Di language. dalam bahasa aslinya adalah nakash. In the Hebrew language, it says nakash. Bahasa Inggrisnya ditranslate sebagai serpent atau snake, atau Indonesia adalah ular. In English, it's a snake or a serpent. Pertanyaannya adalah mengapa kok menggunakan kata nakash atau ular atau The question snake? is, why did they use the word nakash? Dalam peristiwa ini mengapa digunakan ular? Why does it say snake? Dengan menggunakan tongkat, kemudian tongkat itu berubah menjadi ular, dan tongkat itu dipegang ekornya dan menjadi tongkat kembali. So it being a rod, and then the rod becoming a snake, and then the snake became a rod back when he took his tail. Ini sebuah pola, ini sebuah pattern. This is a pattern. Pertama kali, nakas itulah yang menipu Hawa. First, Nakash is the one who deceived Eve. Dan pertama kali nakas menjatuhkan manusia, yaitu Adam. And the first time that is when Nakash, he made Adam fell. Jadi itulah lambang di mana tongkat itu menjadi ular. And that is when that rod became a snake. Tapi Elohim Yahweh berfirman kepada Moshe, But Elohim Yahweh told Moshe, ambil tongkat itu, ambil ular itu, pegang ular itu melalui ekornya. take hold of that snake by his tail. Dan pada saat dipegang, And when he held it, maka nakas itu, ular itu kembali menjadi tongkat. and the Nakash came back to become the rod. Dan sejak itu, And since then, tongkat yang satu ini this rod itu membuat saluran banyak mujizat. became the source of many miracles. Yang pertama adalah saat disentuhkan di Sungai Nil, One of the first ones was when the rod was touched by the Nile River. air itu jadi darah. The Nile River became blood. Pernah juga tongkat itu diangkat ke langit And that rod was raised into the sky. dan turun hujan es yang besar sekali menjatuhi orang-orang Mesir. And then hail came down from the sky. Dan dengan tongkat yang sama, And with the same rod, dia angkat, he lifted up, laut terbelah. the sea split. Itu tongkat yang penuh kuasa. That was the rod that was full of power. Pertamanya adalah ular. First it was a snake. Pertamanya adalah nakas. First it was Nakash. Tapi begitu Elohim Yahweh bergerak, When Elohim Yahweh moved, tongkat yang biasa ini menjadi tongkat yang luar biasa. that regular rod became extraordinary. Yesua juga menggunakan nakas. Yeshua also used Nakash. Nakas is snake, nakas is ular. Nakash is snake. Yaitu di dalam peristiwa Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. That is in John chapter 3, verse 18 to 19. 14 to 18. I'm sorry, 14 to 18. John 3, 14 to 18. John chapter 3. John chapter 3. John chapter 3, 14 to 18. Yeah, you may read.
Just as Moshe lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who trusts in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only and unique Son, that everyone who trusts in him may have eternal life, instead of being utterly destroyed. 17. For God did not send the Son into the world to judge the world, but rather so that through him the world might be saved. 18. Those who trust in him are not judged. Those who do not trust have been judged already, in that they have not trusted in the one who is God's only and unique Son. Kita baca dalam bahasa Indonesianya, silakan Brother Reno. Yohanes 3 ayat 14. Sama seperti Moshe meninggikan nakas, ular di padang gurun, begitu pula anak manusia harus ditinggikan. 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal. 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya seharusnya lah tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. 17. Karena Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. 18. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, ia sudah dihukum karena ia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Ya, terima kasih. Jadi Yesua datang ke dunia ini bukan untuk menghukum dunia. So Yeshua came to earth not to judge the world. Ini adalah misi yang pertama. Saudara jangan salah tangkap. This is the first mission. Do not misunderstand. Misi pertama Yesua adalah untuk menyelamatkan dunia. The first mission of Yeshua is to save the world. Misi pertama Yesua adalah menyelamatkan saudara dan saya. His first mission is to save you and I. Saudara dan saya mau tidak mau, suka tidak suka, mengerti tidak mengerti, You and I, whether we like it or not, whether we understand or not, kita diikat di dalam kuasa dosa. we are in the bondage of sin. Dan hasil dari kuasa dosa adalah kematian. And in the power of sin is death. Kematian itu mempunyai dua makna. Death has two meanings. Terpisah dari Elohim Yahweh, Separation from Elohim Yahweh, walaupun masih bisa hidup, despite that we are able to live, masih bisa makan, masih bisa minum, even though we're able to drink and masih eat, bisa bekerja, have work, our jobs, masih bisa belajar, and learn. masih bisa melakukan aktivitas We sehari-hari, can perform all activities in full capacity, tetapi tidak punya hubungan dengan Elohim Yahweh. but there is no relationship with Elohim Yahweh. Itu adalah kematian. That is death. Dan kalau saatnya tiba, And at the right time, jembatan ini tidak dibetulkan, hubungan ini tidak if dibetulkan, this bridge is not repaired, maka akan terhilang untuk selama-lamanya. that person will be lost forever Pada saat waktunya sudah habis. when the time is finished. Karena itu Yesua datang ke dunia yang pertama kali tidak untuk menghukum dunia. Tidak. So Yeshua came the first time not to judge the world. Kerinduannya adalah supaya semua diselamatkan. Semua. His desire is for salvation, that everybody will be saved. Dia tidak melihat latar belakang kamu. Tidak. He's not looking at your past. Dia tidak melihat kesalahan, kejatuhan kamu in the past. Di masa lampau. He's not looking at the sins and the bad things you've done in the past. Dia buka tangannya. Siapa yang mau datang untuk diselamatkan, datang sekarang. He opened his hand and said, if you want to be saved, come now. Selagi masih ada waktu, datang. When you have time now, come. Seringkali orang tidak mau datang karena belum merasa kudus atau merasa suci. A lot of people don't want to come because they feel unholy. Saudara dan saya tidak akan pernah suci jika tidak berhadapan dengan Yesua. You will never be holy unless you face Yeshua. Kalau kita tidak mau menyerah kepada Yesua, If you don't want to surrender to Yeshua, kalau kita tidak mau percaya, beriman kepada Yesua dan mentransfer kita punya dosa, if we don't want to believe, follow Yeshua and transfer our sin to Him, kita tetap tidak pernah akan
jadi manusia yang kudus atau benar. Tidak We will mungkin. never be that holy human Karena itu and righteous human. untuk manusia bisa diselamatkan, So that for someone to be saved, kita mesti transfer transfer dosa. that sin. Di dunia ini ada hukum, yaitu hukum energi. This world has a law that is the law of energy. Hukum energi berkata, energi itu tidak diciptakan dan tidak bisa dibinasakan. The law of energy states that it cannot be created nor destroyed, Tapi energi itu bisa diubah bentuk menjadi energi yang lain. but the energy can be changed and altered to a different type. Dosa itu seperti itu. Sin is about the same thing. Dosa itu harus ditransfer. Sin must be transferred, Karena itu siapa yang mau transfer dosanya ke Yesua, which is why whoever wants to transfer their sin to Yeshua, Yesua akan ambil dosanya dia. Yeshua will take his sin Dan dia dibenarkan. and they will be made righteous. Dan dosa yang ditanggung Yesua And the- ditransfer ke setan. And the sin that Yeshua will take will be transferred to Satan. So bisa lihat, saat ditransfer ke setan, setan tidak bisa transfer kemana-mana. When that Satan, when it's transferred to Satan, Satan cannot transfer anybody anywhere else. Karena itu setan akan menanggung akibatnya di lautan api. Which is why Satan will face the consequence in the lake of fire Untuk selama-lamanya. forever. Tapi kalau seorang itu dia tidak mau transfer kepada Yesua, But if that person doesn't want to transfer their sin to Yeshua, maka dia harus tanggung dosanya sendiri-sendiri. they will have to face and the consequences of their own sin Untuk selama-lamanya. forever. Yesua sudah buka jalan. Yeshua's opened a way Supaya saudara dan saya mau ditransferkan dosanya kepada dia. so that you and I can transfer our sins to Satan or to Tapi God. Yesua tidak bisa memaksa. But Yeshua cannot force you. Yesua tidak bisa memaksa. He cannot force you. Hanya dengan kerelaan hidup saudara untuk mau transfer kepada Yesua. Only with your heart that you can let go of it and transfer your Kalau sin. saudara kepingin tahu apa isi hidup manusia, If you really want to know the inside of the human heart, yaitu adalah mujizat yang kedua yang dilakukan oleh Elohim Yahweh. that is a miracle. The second thing that Elohim Yahweh. Kita kembali ke Keluaran 4 ayat 6. We're gonna go back to Exodus chapter 6 or Chapter 4 chapter verse 4 6. verse 6. Silakan baca bahasa Indonesianya dulu. Keluaran 4 ayat 6. Yahweh berfirman lagi, sekarang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan ia memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya. Tampaklah tangannya terkena kusta putih seperti salju. 7. Kemudian firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan ia memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tampaklah tangan itu pulih kembali seperti sedia kala. Delapan, jika mereka tidak mempercayaimu. Sampai 7 aja. Ya. Verse 6 says, furthermore, Adonai, or Yahweh, said to him, now put your hand inside your coat. He put his hand in his coat, and when he took it out, his hand was leprous, as white as snow. Then God said, now put your hand back in your coat. And he put his hand back in his coat, and when he took it out, it was as healthy as the rest of his body. Saya bisa lihat inilah isi hati manusia. This is the inside of the man's heart. Isi hati manusia itu seperti penyakit. The inside of a man's heart to God is like a disease. Dan penyakit ini diceritakan di sini adalah seperti leprosy, betul? And this disease is placed in comparison to leprosy. Dan kita tahu kalau leprosy itu nanti jarinya lepas satu-satu. We know that in leprosy, the fingers fall off. Dia tidak merasa sakit, tapi tiba-tiba jarinya hilang. They don't feel any pain, but all of a sudden their fingers were gone. Itu seperti dosa. That's like sin. Nggak terasa kalau berbuat dosa, You don't feel it when you do sin, tapi ada efeknya. but there is a negative effect to it.
lepas satu-satu jarinya. One by one, you're going to fall apart Dan akhirnya mati. and finally die. Itulah dosa. That is sin. Bapa Yahweh dalam Yesua akan memperbaharui saudara dan saya. Father Yahweh and Yeshua Mashiach will renew us Asal kita percaya kepada as Dia. long as we believe in Him, Asal kita beriman kepada as Dia. long as we have faith in Him. Disitulah tangan saudara dan tangan saya akan dibersihkan. There, your hand and my hand will be cleansed. Dan itu jaminan yang luar biasa. And that is the amazing guarantee. Saya akan lompat di satu topik, yaitu masalah pengantin darah. Saat Moshe disuruh kembali ke Mesir oleh Bapa Yahweh, When Moshe was told to go back to Egypt by Father Yahweh, dia melakukan satu kesalahan. he made one mistake. Kesalahannya adalah dia tidak menyunatkan anak laki-lakinya. And the mistake was that he did not circumcise his male boys. Ya, dia tidak menyunatkan. He did not circumcise Ada them. dua alasan. Ada dua alasan. There are two reasons. Yang pertama mungkin dia lupa. Maybe he forgot Karena sudah terlalu lama di Misraim, di Mesir. because he has been in Egypt for such a long time. Yang kedua, mungkin karena istrinya nggak tega. Or maybe the wife she felt really bad. Ya, anak umur 8 hari dia harus disirkumsis atau disunat. She felt maybe worrisome that how is it that, 8 days after a baby's been born, Tapi Bapa you have to be Yahweh akan circumcised. bunuh Moshe saat itu. Father Yahweh was going to kill Moshe at the time. Dan untungnya istrinya Siporah tahu alasan kenapa Moshe mau dibunuh Yahweh. And fortunately, his wife Zipporah knew why Yahweh was going to kill him. Karena sunat merupakan perjanjian. Because circumcision is an oath. Siapa yang tidak disunat akan dibunuh. Whoever is not circumcised will be killed. Ini buat laki-laki ya, bukan This bukan is untuk for perempuan. men, not women. Karena itu Siporah langsung dia sunat anaknya saat itu. Which is why Zipporah, she immediately circumcised her kids. Dan kulit katanya itu disentuhkan ke kaki Moshe saat itu. And the foreskin was touched onto Moshe. Karena itu dia berkata pengantin darah. That's why it's called Bloody husband atau bloody bridegroom. bloody bridegroom. Nah, ya, bloody bridegroom. Ini buat saya terus terang lama sekali tidak tahu apa artinya. For a long time, I didn't understand what this meant. Tapi pagi hari ini saya dikasih Ruah Yahweh Elohim pengertian ini. But this morning, Father Yahweh Elohim gave me an understanding to this. Baru pagi ini, saudara. This morning. Kita akan lihat di bahasa Ibraninya. Let's take a look in the Hebrew language. Baru kita akan kelihatan. Then we will be able to see it. Ya, kita akan lihat hal ini dan kita akan perhatikan. Kita lihat bloody bridegroom itu adalah hatan damim. So bisa lihat, you are a bridegroom of blood. Hatan damim. Ya, hatan damim. You can see ya, itu perkataan pengantin darah. You are a bridegroom ya of blood. Bacanya dari kanan. You read Hebrew, you need to read from the right to left. Jadi harus baca dari kanan ke kiri. You see, you are a bridegroom of blood. Hatan damim. Ya, hatan damim. Nah, kalau kita lihat hatan damim ini ada, ya kita perhatikan ya, hatan damim yang saya kasih box kuning merah in the red and yellow box. Hatan damim, kita akan lihat hatan itu dari tiga huruf. Hatan is from 3 letters. Huruf he, huruf tau, dan huruf nun. He, Tau, and Nun. Kalau huruf he itu adalah lihatlah, behold. He is behold. Tav itu adalah cross atau covenant.
Taf is a cross or covenant. Ya, jadi taf is a cross or covenant, and nun is a nail atau paku. Nun is nail. Ya, nah itu adalah hatan atau bridegroom atau mempelai laki-laki. Or a bridegroom. Ya, nah kemudian digabung dengan bloody, blood. And combine it with the blood. Blood itu adalah damim, blood, darah, damim. Blood is damim. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. We're going to open in 2 Corinthians 11 verse 2. Silakan baca dulu bahasa Indonesia. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasya. For I am jealous for you with God's kind of jealousy, since I promised to present you as a pure virgin in marriage to your one husband, the Messiah. Saudara dan saya yang di dalam Yesua Hamasya, You and I, Yeshua HaMashiach, satu kali nanti akan menjadi mempelai Yesua Hamasya. one day will become the bride of Yeshua. Dan rahasianya ada di dalam hatan damim. And the secret is in Hatan Damim. Kalau kita lihat, inilah peristiwa di mana kematian Yesua Hamasya. If we take a look at it, this is the event of the death of Yeshua. Dia HaMashiach. adalah mempelai laki-laki buat kita semua. He is the bridegroom for all of us. Dan dia membayar dengan darah. And he purchased us with blood. Ayat terakhir Yohanes 10 ayat 11. Last verse, chapter 10, verse 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Calon mempelai laki-laki kita Yesua Hamasya, Our bridegroom, Yeshua HaMashiach, dia sudah mengorbankan darahnya untuk saudara dan saya. he has sacrificed his blood for you and I. Saudara dan saya diberi masa depan yang luar biasa, You and I are given a great future, di mana nanti saudara dan saya akan dibawa di dalam kerajaan 1000 tahun where you and I will be taken to 1,000 years dengan tubuh kemuliaan. with a glorious body. Dan kemudian setelah itu saudara dan saya akan dibawa masuk di dalam Yerusalem yang baru. And then you and I will be taken to the New Jerusalem, Dan untuk selama-lamanya. and forever and ever. Dia sudah bayar harganya hampir 2000 tahun yang lalu. He already paid the price 2,000 years ago. Dan ini adalah satu-satunya jalan And this is the only way supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. so that you and I may be saved. Yaitu dengan darahnya. That is by his blood. Kalau kita lihat ada seorang yang sudah menemukan darah Yesua. If we take a look, there's already someone who found the blood of Yeshua. Saudara bisa lihat namanya Ron Wyatt. You can take a look and research it yourself. His name is Ron Wyatt, Seorang arkeolog yang sudah meninggal. an archaeologist who's already passed away. Dia menemukan tabut perjanjian. He also found the Ark of the Covenant. Dan dia lihat di atasnya ada darah seperti darah mati. And he saw that on top of it was like the blood. It was like a Dead dead blood, like a dry blood. Dia ambil, dia bawa ke laboratorium di Israel. He took it and he brought it to the laboratory in Israel. Dan dilakukan pemutaran sampai 72 jam. And then there was Stir. it spun for 72 hours. Begitu dilihat setelah 72 jam. After 72 hours, Yang pertama yang dilihat kromosomnya 24. the first thing that he saw was that the chromosomes, there was only 24 chromosomes. Saudara dan saya manusia kromosomnya 46. You and I, our chromosomes Right. are 46, Tapi right? darah ini kromosomnya 24. But this blood, the chromosomes Saudara- contain 24. Saudara dan saya 23 ayah, 23 ibu. You and I, 23 comes from our mother, 23 comes from our father.
Jadi totalnya 46. So the total is 46. Tapi darah ini cuma 24. But this blood is only 24. 23 dari ibunya, 23 from the mother, 1 dari Elohim Yahweh. 1 from Elohim Yahweh. Jadi totalnya 24. The total is 24. 24. Cukup untuk dia jadi manusia dan jadi laki-laki. It's enough for him to become a man, a male, and a human being. Dan dia punya darah dan punya daging. And he has a flesh and blood. Itu yang pertama. Kromosomnya That 24. is the first thing. His chromosome is 24. Dan yang kedua yang ditemukan, Second thing that was found, darah itu ternyata tidak darah mati tapi darah yang hidup. the blood was not dead, but the blood was alive. Darah itu masih aktif dan hidup sampai hari ini dan selama-lamanya. The blood continues to be active and alive till today and forever. Bridegroom, mempelai laki-laki, sudah bayar dengan darah untuk saudara dan saya. The bridegroom has died for us, for you and I. Apa respon saudara? What is your response? Kembali kepada pribadi saudara masing-masing. Come back to the individual person. Saya tidak bisa memaksa, I can't force you, tapi jalan keselamatan ini sudah terbuka. but the way of salvation has already been opened for you. Saya hanya bisa mengatakan responi dengan baik. I can only say respond the right way. Karena dengan respon yang baik Because with the true and right response, akan menyelamatkan masa depan saudara dan saya. will save your future and mine. Haleluya, kita sama-sama berkata. Hallelujah. Let's stand together. Iya, puji Bapak ya. Kita akan akhiri. Dan setelah ini beri saya break sekitar 1,5 jam, 2 jam. Dan setelah itu kita akan buka session Q&A. Ya, ada hal yang sangat spesifik yang mungkin menjadi pertimbangan yang harus saudara tahu. Jadi penting. Jadi saudara, saya harapkan kalau bisa bergabung, itu akan lebih baik. Ya, jadi ada satu hal yang akan disampaikan nanti dalam Q&A. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Abba Yahweh dalam Yesua HaMasiah. Untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang dahsyat. Engkau telah membuktikan bahwa Engkau adalah mempelai laki-laki. Tolong ditranslate aja. Thank you, Father Yahweh Yeshua Mashiach, that you have been our bridegroom, Yang telah mengorbankan darahnya. has sacrificed your blood, Supaya saudara dan saya boleh diselamatkan. so that you and I may be saved. Darah yang kromosomnya 24. The blood that has the 24 Dan chromosomes, sampai hari ini dan selama-lamanya tetap hidup. and today and forevermore has Yang memberikan lived, kesempatan untuk saudara dan saya has given us the opportunity boleh hidup selama-lamanya that we can live forever bersama Yesua together with Yeshua sampai di dalam Yerusalem yang baru. into Jerusalem, new Saya Jerusalem. berdoa Elohim Yahweh. I pray, Elohim, Siapa saja yang mendengar kebenaran firman ini, whoever hears the truth of your word, Ruah Yahweh Elohim bekerjalah that your spirit of Yahweh may menyentuh move hati mereka and work and supaya touch mereka dapat the heart, meresponi so they may respond rencana keselamatanmu yang luar biasa, the salvation plan, sehingga mereka boleh masuk di dalam kemuliaan Elohim Yahweh. so that they can enter into the glory of Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh Thank you, Father untuk Yahweh, pengorbanan. for your Terima kasih sacrifice. untuk kasih. Thank you for your love. Terima kasih untuk segala-galanya. Thank you for everything. Responi sebelum harpazo terjadi. Respond before rapture happens. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami Thank you, mengucap Father syukur. Yahweh. We give you all the Memberkati glory. semua manusia-manusia Elohim, calon-calon mempelai Yesua HaMasiah Thank you that you have blessed yang telah us. bergabung di dalam acara kebaktian ini. Those who have joined us together. Di dalam nama Yesua HaMasiah, Yeshua Mashiach's name we pray. kita akan angkat tangan kita Let's lift our bersama. hands together. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau.
Father Yahweh bless you Bapa and Yahweh protect you. menyinari engkau dengan wajahnya Father Yahweh shine His face dan upon memberi you engkau kasih and give karunia. you peace. Bapa Yahweh Father Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu face His face upon you dan memberi engkau damai sejahtera. and give you peace. Berkat-berkat ini And may these dicurahkan blessings be poured di dalam out nama in Yahweh, the name of Yeshua, dalam nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yeshua dan HaMashiach, di dalam ruah Yahweh Elohim and Ruach HaKodesh, mulai hari ini from today sampai until selama-lamanya. forever, Sampai saudara dan saya terangkat until you and I are dalam lifted peristiwa harpazo, in rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, and to receive the berjumpa dengan glorious Yeshua body HaMashiach di awan-awan, with Yeshua, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach And live with him sampai forever. selama-lamanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. yang percaya katakan Whoever believes, say, Amen. Amen. Haleluya, haleluya.